Assalamu alaikum students, how are you? Class 2, today we are going to do reading from Amazing Science Oxford book. Dear student, take out your science book and open page number 18. Today we start reading from the next unit, unit 3, and the topic name is kinds of plant. Kinds of plants mean पौधे की किस्में. इस यूनिट में हम पौधों की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में पढ़ेंगे. We start from here. Plants. Most plants are green. Green plants can make their own food. They need air, water and sunlight to make food. Dear students, ज़्यादातर पौधे सब्ज़ रंग के होते हैं और सब्ज़ रंग के पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं. ये सब्ज़ रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की वजह से ये पौधे सब्ज़ रंग के दिखाई देते हैं. और जिस प्रोसेस से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं क्लोरोफिल की मदद से, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है. जब ये चीज़ें नॉर्मल मिकदार में मौजूद होगी देन पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकेंगे. डियर स्टूडेंट, पौधे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उस फूड प्रोडक्ट को ग्लूकोज कहा जाता है. There are many different types of plant. यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे दिए गए हैं. Parts of a plant. पौधों के हिस्से. Roots grow in the soil. They suck water and minerals from the soil. Root जो है वो ज़मीन में ग्रो करता है जो पानी और मादनियात ज़मीन से चूसता है. The stem grows above the soil. Leaves and flower grow on the stem. The stem takes water and minerals from the soil to the leaf. स्टेम तने को कहा जाता है. तना ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है. तने के ऊपर पत्ते और फूल भी उगते हैं. तना जो है वो पानी और मादनियात रूट से लेता है और वो लीव्स को सप्लाई करता है. ग्रीन लीव्स. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स. सब्ज़ रंग के पत्ते पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं. Flowers make fruit which have seed inside them. Flower बल्ब बनाते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं. Now dear student, look at here. Parts of a plant. ये रूट है जो ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं और ये ज़मीन के अंदर मौजूद पानी और मादनियात को चूसते हैं. ये सब्ज़ रंग की डंडी ये स्टेम कहलाती है. स्टेम के ऊपर लीव्स और फ्लावर ग्रो करते हैं. लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और उस खुराक का नाम ग्लूकोज है और वो खुराक फूलों और पूरे प्लांट को सप्लाई किया जाता है. इसके अलावा ये फ्लावर है. फ्लावर जो है फ्रूट बनाता है जिनके अंदर बीज होता है. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. पौधे की किस्में. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. पौधे की कई मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं. Some plants grow very tall. They are called trees. They have hard woody stem. कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं जिन्हें दरख्त कहा जाता है और उनके स्टेम तने जो हैं वो लकड़ी वाले होते हैं और बड़े सख्त होते हैं. Now look at here. ये ट्री है. ट्री जो है वो बहुत लंबे होते हैं और उनके जो स्टेम होते हैं जो अंदर से वो लकड़ी के बने होते हैं और बहुत सख्त होते हैं. Some plants do not grow very tall. They are called shrubs. They have many branches. कुछ पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते जिन्हें shrubs कहा जाता है. shrubs झाड़ियों को कहा जाता है और उनकी बहुत ज़्यादा branches मीन शाखें होती हैं. Some plants grow close to the ground. They are called herbs. They have short weak stem. कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब ग्रो करते हैं, उन्हें हर्ब्स कहा जाता है. हर्ब्स मीन जड़ी बूटियाँ और इनके स्टेम कमज़ोर भी होते हैं और नरम भी होते हैं. Some plants have no stems. They are called mosses. They grow in moist, shady places. कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तने नहीं होते और उन्हें मोसेस कहा जाता है. मोसेस मॉइस्ट मीन नम और शेडी प्लेसेस मीन सायेदार जगहों पर ये ग्रो करते हैं. Trees, shrubs and herbs have tubes which take water from the roots to all parts of the plant.
ٹریز کے شربس اور ہرب، ان پہ نالی نما ٹیوب ان کے ساتھ اندر موجود ہوتی ہے جو کہ جڑوں سے پانی لے کر پودے کے باقی حصوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. They have other tubes which take food from the leaves to all parts of the plant. وہاں پر اور بھی ٹیوبز ہوتے ہیں جو کہ پتے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، اس لیے وہ پتوں سے وہ خوراک لے کر پودے کے باقی حصوں کو سپلائی کرتے ہیں. یعنی 2 قسم کے ٹیوب ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ روٹ سے پانی پورے پودوں کو سپلائی کرتا ہے، اور دوسرا جو ٹیوب کا سسٹم ہے وہ پتوں سے خوراک کو پورے پودے کے پورے حصے کو سپلائی کیا جاتا ہے. Some plants are unusual. کچھ پودے غیر معمولی ہوتے ہیں. The touch me nots leaves fold up when you touch it. Dear student, look at here. یہ touch me not plant ہے. جب آپ اس پودے کو ٹچ کرتے ہیں then یہ پودا مڑنا شروع ہو جاتا ہے. The pitcher plant traps inside in its pitcher. پیچر پلانٹ گڑھے نما یوں پودے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب انسیکٹ کیڑا جو ہے وہ اس پر بیٹھتا ہے دین یہ والا جو پیچر ہے یہ اس کو اپنے اندر پکڑ لیتا ہے، کیڑے کو اپنے اندر پکڑ لیتا ہے. The Venus flap trap catches insect. یہ وینس پلانٹ ہے اور یہ بھی کیڑوں کو اپنے اندر پکڑ لیتا ہے، جب کیڑے اس کے اندر بیٹھتے ہیں دین یہ بند ہو جاتا ہے. The mushroom is not green so it get its food from dead plants. مشروم سبز رنگ کا نہیں ہوتا اس لیے اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے مشروم جو ہے مرے ہوئے پودے سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس یونٹ میں ہم نے مختلف پودوں کی مختلف قسموں کے بارے میں پڑھا. کچھ پودوں کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اور وہ پودوں کا سبز رنگ کا حصہ ہے. جس میں کلوروفل ہوتا ہے وہ کلوروفل کی مدد سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، اور پودے کا وہ حصہ جو سبز رنگ کا نہیں ہوتا اس میں پودے اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے. پودے کے مختلف قسمیں پارٹس ہیں جیسے روٹ، سٹیم، لیف اینڈ فلاور. فروٹس، روٹ جو ہے وہ زمین سے پانی اور منرلس لیتا ہے اور پورے پودے کو سپلائی کرتا ہے. لیف جو ہے وہ فوڈ تیار کرتا ہے اور پلانٹ کے پورے پارٹس کو سپلائی کیا جاتا ہے.